Okay, game 1 sa atong first set. Sa ato ang triple bakbaka diri sa Valladolid, Carcar City. Ang team la ni Dodo Cordo o ni Midis kontra sa team nila ni Iko, ni Jiboy o ni Rixan. Oh, game 1 pa ta, game 1 pa ta. Bola sa team Ronda. Ronda against Sibunga ni. Rixan to the middle. Galing ni Jiboy. Score. 1-0 na, 1-0. Batman, lipot ka rin sa kuluyo. Servisyo Jiboy para dos. Midis. Jiboy erasot saggang ni Cordo, gitakilda ng Cordo. Iko firing. Iko again, two shot combination. Padpats Dodo. Nako, 2-0 na. 2-0 na, wala nagawa ang team Sibunga. This triple bakbaka na is sponsored by Alberca Lights and Sound. This triple bakbaka by Cons sponsored by Alberca, the number 1 councilor of Carcar City. Cons Alberca. Air assault again. Sumablay si Jiboy. 2-0. Shout out sa mga taga-Basag Gihulingan diya sa Negros from Yads Casinilio Promotion. O kini atong duwa karon, Yads Casinilio Promotion eh. This is presented to you by Yads Casinilio Promotion. Iko short. 1-2 na, 1-2. Here comes Cordo of Team Sibunga. Midis firing overhead. Rixan. Iyay, Midis. Wow, ang galing. Gualis dos, 5-6-3-5. Gualis dos na. Servisyo Cordo. Jiboy overhead. Dodo. Tuiko. Rixan. Out ball. Wild shot coming from Rixan Baino. Line for the court. Right on team to the zero. Team Sibunga, Dodo, Cordo and Midis versus Team Ronda. Victory sa Ronda. Iko, Rixan and Jibo. Ang naman na mga babae para niksod, dito na ta picture taking. And then sumuna dua. Iyan yung pusta, plus tarda. Cordo. Still serving. Cordo again. Wow. Dodo. Answered by Jiboy. Dodo again. Corner shot. Brilliant move. Coming from Dodo. Favor of Team Sibunga. Kung madaw kang Sibunga ni may ipamisa. First time. Kaupat na manang. Okay, back to the ball game. Servisyo Cordo. Jiboy, let it fly. Dodo. Iko. Midis. Away from home. Side out. Bola sa Team Ronda. Iko serving. Sablay. Sumablay si Iko. Atong official ng pulpo yan. May apat na ko karoon lawa. May kilog gawin niya. Service yung Midis. Rixan. Cordo goes to the middle. Cordo again on the attack. Rixan. Ako, Iko. Gapang. Struggling na Dodo sa overhead. Ay ka. Short si Cordo. So, namin ko community leader sila siya. Public servant. Mr. Wonder John Gantuaco. Nadia. Service yung Rixan. Iko. Dodo. Contra do score. Wow! Again na. Score. Net and the ball. Balls on play. Automatic touching. Passport. Lucky ball. Good. Service yung Rixan. Dodo. Iko. Bang! Bugha. Bugha na. Kuha pa. Mayo pagkadipinsa sa Team Sibunga. Para awas ang Kira Jiboy. 4-3 sa score. 4-3 sa 4-3.
leading by 1 point. Team Sibunga. Naglabaw ko sa kapuntos. Servisyo para 5. Dodo. Answer by Rexan. Cordo. Overhead. Away. Hey! May makabreak ka na yung record ha. Must be humok, panada, all in, hit key. Bola sa Team Ronda. Servisyo G-Boy. J-Boy again. Dodo. Tok mo di Cordo. Sahod kayo. Gihatag ni skillin. Siaro. Doong pang Cordo. Side out. Bola sa Team Sibunga. Sino papadlong si Hatcho? Servisyo Cordo. J-Boy. Cordo again. Pasok. Ay, Cordo, kabahes. Ano mga babae, Yes, score. Tayo diya, ipang-suot na na. Diya, parada, anda. 4-5 na. 5-3. Oh. 5-3 day, rather. G-Boy, gikamang ni Midis. Maabting Midis, mighty Midis. Mula Mumbai, Nadia, Basher. Servisyo iko. 5-3 sa kini para size. Midis. Rexan. Okay, bok. Answer by Yay ka. Side out. Team Mia. Hey. Bola sa Team Sibunga. Servisyo Midis. J-Boy. To Cordo. Iko. Pang! Padlis na. Pangasi ng bola ni Dodo. Sanggang J-Boy. Bang! Counter shot ni J-Boy. Right after that, right full backbakan. Pasok. Landing cleanly. Ano na sa tangan to sa Sitio Capiloy. Sa parte ni Mia sa Kalam. Nakatay double backbakan ito. Women's backbakan of Team Cebu City versus Bing Alilia. Servisyo Rixan. Cordo. Drop shot. Wala. Tapok ng dipinsa sa Team Ronda. Bang! Gibugbog na. Namundog na. Mighty Midis. Rason. Ganda ng ginawa ni Mighty Midis. Tiradang walang kabantay. Coming from the Mighty Midis. 5-4. Servisyo Dodo. Services, change score. Size 5. Atong nabitin may liko ng volleyball dahil O ang lamian nga chicharon na o ang mga pasulubong mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mag-sit up sila na tweeted diha sa Abugon, Sibunga o diha sa Sangat San Fernando. Mapalitan sana ninyo sa Maricel Anthony Store. Diha sa Poblacion Karkar o sa Guadalupe Karkar. Ayan! Hindutag binaylo ay para Cordo namungot na. Ginusgay ni Cordo ang depensa sa Team Ronda. Bilis sa kadong basta nagay duwa ka ni Espo si Group Lokset. Noiving City 4. City 4. Shoot time din eh. Gina, ato tapok ta karon ato sa Kamiya. Andam na lechon dito dai. Servisyo Dodo. Oy, This is coming from Judo. Hey. score. 8-4. 8-4 na. Corner. And assault coming from Cordo. Keep on Aminis. Double barrel attack. No good. Coming from Team Sibunga. Here comes G-Boy para 5. Midis. Overhead. Rexan firing. Answer by Dodo. Rexan again. Cordo. Inside. Nana de Bulbing.
Ato mga bulboy, puros ni mga Diyos. Inside eh. That's the way. 5-8 to score. 5-8. Bola. Natay bulboy niya. May posibilidad ng uliyok sa gusahay tungkol sa hangin para natay bulboy na side. Inside mga birds ha. Ang katong ganina. Yay ka! Bahay sa Kalita si Dodo eh. Kaging depensa ng Babae Dodo. naman. Parada ninyo, andama. Attire, andama. Bola sa team Ronda. Servisyo Jiboy. Dodo. Rexan. Dodo again. Size 8 atong score. Bang! Nagmangtas na ang team Ronda. Eh! Dodo. Tigpas. Ay ka. Sablay. Ayan. Bigas ka ng score. 7-8. Purma. City 8 na. City 8. 1 point ball game. Servisyo Jiboy. Sir Jiboy, receive Midis. Kita kilda ng Midis. Ay, Midis again. Toriksan. Dodo. Ayay. La kaniha. Cordo again. San Jose. Amalia Puentes. Out ball. Iguales 8 na. Last score. Game 1 pa ta sa atong episode 3. Mao ni first set sa ato ang triple bakbakan diri sa Valladolid, Carcar City. Servisyo Jiboy. Midi sagang. Gipon ang Jiboy. Wa magwanta. Inside out ball. 9-8. Purma. 9-8 na last 3 na. 1 na pangadji na. Servisyo Jiboy. Midis gilutsan sa bola og si Dodo wine ni sagang. Bola. Gis 8 na last na. Walay pabor portea. Servisyo Jiboy para 11. Nako. Services. Dia beralih sa team. 11 last ball. Panay. So, Chance for Team Ronda to win game 1. Para daw. Out. Awas. Side out. Bola sa Team Sibunga. yes, parang balikas kayo. 8-11 ya, 8-11. Servisyo Cordo. Wara, Jiboy. Dodo. Short. Kaya ang tirang iko. Wala ka, thrilling na eh. Servisyo Cordo. 9 na ha, ang Team Sibunga. 9-11. Wala, Midis. Gi. Aboy. Gis 11 na la. Kang ngilo na ni. Servisyo Cordo. Witis. Jason siya Cordo firing. Sagang. Gipungkuan ni Jiboy. Wana. Bolang Team Ronda. Wana. Bulbaan ng Team Ronda ni Iguales 11 na. Balang mga hayang mga Wala ang momentum di ana dire ha sa Team Sibunga. Iguales 11. Purma. It's a comeback win for Team Sibunga kung madaog eh. Servisyo Cordo. Ay ka Cords, ganong gi-out pa ni mo. Woo! Wa man iagig fight ni mo Cords. Gi-out pa ni mo Cords. Sayang lang. Purma. Anong gi-out man? Gisod lang unta aron makabunal pa. Wala sa Team Ronda, servisyo iko. Midis. Uy, gibugsukan na sila. Midis. Woo! Minawag yun ang Team Ronda sa game 1. Coming up next, game 2.